गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मन को आज ब्लॉग अनेक अनेक स्वागत। आशा कर आपण मैंने समस्त भले थे, सुस्थ थे। माँ को कृपार आम मैंने भी सब भलरे अच्छे। आज तो शुक्रवार। ब्लॉग टी आरंभ करने पूर्व आपण मन को मो रिक्वेस्ट, जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, फेसबुक पेज देखिए फॉलो करूँ, वीडियो गुड़ को लाइक कमेंट शेयर करने सागर स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखर थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे, जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मन पाखे सहजरे पहुँच पार। चा पी सारी देहटा कहीं भल लगुनि कि थंडा हो जाए, तो से कहली आउ टे चा पीजे तापर जाकि रोषेबास कम आरंभ करी। ये तो ड्यूटी जाइए, पुअर भी एग्जाम चलती, सी भी तार एग्जाम देवाई जाइए। आज तार एग्जाम माने कंप्यूटर एग्जाम अच्छी। चा तो मो बसईदेली। चाटा हवा भितर जाऊँगी डाली धोईकी आणिकी बसईदेवी। समय सकाल 10:30 होगा। आज तो शुक्रवार, सब साधारे रोषेई हम, माने बिना पियाज रसुण और बिना टमाटर मुग डाली आज करवा। डालीटा धोईकी नहीं आसे, मु तो एका सागे डाली को भाजिकी रखी दी था। जिते भी डाली आसे मुग डाली एका सागर मु भाजिकी रखिदिए, कला बेले सुविधा हम कहीकि, ना जिते करने को माने हड़बड़ी रही भाजे करे। जिते डाली आसे संध्या बेले हो कि जिते हाथ में समय थाए एका सागर भाजी भुजा की रखिदी था। डाली तो धोईकी नहीं आसली, डाली रे पानी भी दे देछि। मु मुग डाल को हांडी रे ही करी, प्राय मु डाली हांडी रे ही करे, कुकर रे करे नहीं। एपटे आमर चाटा भी होगलानी। चाटा ओल्हे देकी से चूल्हे डाली बसईदेवी। लुण हलदी भी किसी देवीनी। चा पीला भितर डालीटा फुटी जाइए, फेण बाहर करके लुण हलदी देवी। चा नहीं के बेडरूम को पलि आसली, ये बसिक पीबी। देहटा आज भल लगुनि, पूरा ठंडा हो जाए कहीकि मांदा मांदा लगुच। सीजन चेंज हेले छोट छुआ देह खराब हुए, किंतु सीजन चेंज हेले आगे मो देह खराब हुए पूरा एमती। चाटा बढ़िया है। आज कहीं मन है छोटिया काच ग्लास चा पीवा। बढ़िया लगे चाटा। पूरा आखि पूरा माने मुह आखि सब फुल जाइए, देहटा पूरा भारी भारी लगुच। तापर आमर वर्षा दिन हेले ए बेडरूमटा ना पूरा जरकाए, पानी जरके पूरा जमी किए पोछिकी छाड़ी देछि, पूरा सरसर के पोछि देले जमती पानी थाए नि से भलिया हुए। पूरा एते मॉइस्चर हो जाए रूमटा। आखि गुड़ा सब कंट कंट हो माने कुंडे हो ठंडा को। चा पिया सरीगला, जीवी ए परिवा काटिबी। परिवा काटिबी कौन, खाली कुंदरी आलू काटिबी। कुंदरी आलूर भजा करी, मुग डाली भजा और भात, आउ कि ना बस ये। शुक्रवार दिन टे भाविया पड़े कौन कर केमती कर। जा हो तो समय 10:55 होगा, पूरा 55 है हाँपाई जाऊे। बसी जा 11टा पर्यंत, तापर जी परिया काटी पूरा पाद गुड़ाक भी फुली जाइए, पूरा ये लगुच कम करने इच्छा नहीं। परिवा नापी भावुली खाली कुंदरी आलू भजा कर ना बैगण गुड़ाक अच्छे ताक भी गोल गोल भाजदेले जीव। कुंदरी ये बैगण परिवा गुड़ाक रही ना नकले नष्ट हो, ताठू भल कर खाईदे जीव। परिवा काटिया सब रेडी करदेली। परिवा को भी फास्ट गोटा धोईकी नहीं आसी, काटी। कुंदरी को तो धोइबी नहीं, गोटा धोई देछि। खाली बैगण आलू को काटला पर आउ थोड़े थोड़े धोईदेवी।
आज सकाଳେ बड़ हैरान होता जोग को कहतु ये थिले माने मु बासन माजिया जाइए बासन माजुची सिंक रे माने पानी गुड़ाक सब ड्रेन होकर बाहर बहुची कहले पानी केमती बहुची ड्रेन टा ना बोधे ड्रेनिंग पाइपटा जाम हो जाए कौन किंतु देखला बेलू मूषा काटी देती आगु फास्ट मूषा काटी लंबा थी कहीं लंबे देती किंतु देखला बेलू ता ऊपर टे काटी देती पूरा पानी बोहीकी पूरा अंठा पानी चारिआडे है सब धुआ पोछा कले कर सारी ये थिले कहीकि सांगे सांगे नहीं आसले से ड्रेनिंग पाइप गोटे आणले लगे पुणी बासन माजिले जो जिनस नथिबो जो जिनस अभ्यास हो ना ता बिना चली हेनी बासनटा हुए तो ये माजि पार ना पछक नहीं माजि था किंतु आ सब जिन धुआ धुई कला बेलू हैरान होता से कहले ना जा जोग को ये थिले परिवा काटा भितर तो डालीटा सीझी जाइए भात कंटा बसईदेवी भजा भजी पछुक कर गरम गरम यहाँ तो सांगे 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 ना कुंदरी भजा हम टे समय लगे कौनटा ये वर्षा दिन आसला ना पोक जोक डर कौटी कौन कौनटा गोटे उड़ा पोकटा से जाऊनी भी काली सेमती किसी रोषे करनी सेमती रोषे किसी भल लगुन रोषे करने इच्छा भी होना तो कहली भात अच्छे इनको देदेवी भात आलू सीझे देकी पखाड़ खाइब जदि खाइबे नले गरम माने गरम भात भी थिला पखाड़ भी थिला गरम भात फ्रिज रे थिला गरम करके आलू चोखा आंब एमती पांपड़ देकी दे दी था भाविली आ कंडेर मोर दलिया उपमा करी खाइदेबू ये जो आसिले शुणिले आम दलिया उपमा खाइबू ये कहले मु भी भात खाइबनी से दलिया उपमा करदेली लंच रे काली आम 3 जन से दलिया उपमा ही खाइलु भल भी होता भल लगुला आ राति भी सेमती रुटी फुटी किसी करनी मैगी कर देइछली काली सेमती आ रोसे बास किसी हेनी लंच रे वो दलिया उपमा खाइलु आ डिनर रे मैगी खाइदेलु बेले बेले इच्छा हुए रंधा बड़ा करने कुंदरी गुड़ाक ऊपर भल देखा किंतु भितर गोटे गोटे लाल हो जाए पुअर तो एग्जाम चलती आज तार बोधे कंप्यूटर अच्छी तार भी मुंडा बिंधुला तापर राति शोई पारनी पढ़ा चक्कर रे तथापि डिनर कलापर 9:30 बेलू डिनर कलु 10टा बेलू कहला मुझे 2 घंटा शोई पड़े 12टा पर्यंत शोला तापर 12टा पर तार उठी पढ़ला पुणी बोधे 4टा कि 4:30 बेलू टिके शोईकी पुणी सेमती अधघंटे कि घंटे भाया शोई कि नहीं पुणी उठी पड़ी तार गाधे गुधा कि गला कि सेमती खाईनी क्षीर बिस्कुट खाई से भी खाइबनी कौन कहले ना बाबा खाईदे खाली जाती नहीं आसला बेलू डेरी हम कंडे तो एक भात खाया राजी पाएनी कि अरुआ भात खाया आउरी टे राजी पाएनी कौन माने कह सुखा सुखा लगुच भातटा हाथ पापिल गुड़ा सब फुली जाइए मुठा कर मत थंडा होगले थायरॉइड मैं थायरॉइड भी अच्छे थंडा होगला मैंने हाथ गोटे बेसी फुल जाए पूरा सब टाइट टाइट लगे हाथ पापिल मुठा कर पारिनी पाद गुड़ाक सब मैं टाइट हो चली पारिनी तापर पुणी उपास मुंड धोई देती परिवा काटे तो मोर कंप्लीट होगला भजा कुंदरी आलू काटचे कुंदरी आलू भजा करी आउ बैगन काटचे बैगन को गोल गोल कर भाजी लुण हलदी खाली देके परिया चक भी सब उठे देती एगुड़ा सब उठा उठी करके ये जगटा पूरा पानी पानी हो पोछा पोछी करी वर्षा दिन तो गोटे ठोपा पानी पड़े 4 ठोपा हम से सांगे सांगे न पोछिले तो कौटी गोड़ हाथ खसब जे पुणी मुंड ढो हो आज तो यही घरे रोषे हम मान भर रोषे घर सब आनिक रेडी करदे किसी घोड़े दिए एबे जी सेटा सब पोछा पोछी करदेवी यहीटा ये परफेक्ट हेनी यहीटा ओके
এইটা ଏଇଥିରେ ଓକେ। ସେପଟେ ପଛପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ରୋଷେଇ କଲେ ଚଳିବ ଯେ, ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କରିଦେଉଛି କାରଣ ଏଠି ତ ମାନେ ସେତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା, ଖଟା ଫଟା ଏଇଠି କିଛି ହଉନି, ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ କରିହବ। ସେପଟେ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୁଆ ପୋଛା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କରିଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଶୁକ୍ରବାର ସୋମବାର ଏଇଠି କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ମୋତେ ଖଟା ଆଇଟମ୍ କିଛି କରିବାର ଥାଏ ଏଠି କରୁନି, ସେପଟେ କରୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡାଲିକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲାନି। ପରିବା କାଟିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାଲିଟା ପୁରା ଅଧିକା ସିଝିଗଲା। କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ପାଣି ବି ପୁରା ମରିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇଛି। ଜୋରସେ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ। ଡାଲିରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ। କେବେ ଏମିତି ଡାଲିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ରହିବ। ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍। ଡାଲି ବଘାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲି ଡଙ୍କିଟା ମାନେ ଗରମ କରୁଛି। ଆଜି ଡାଲି ଡଙ୍କିରେ ହିଁ ଡାଲି ବଘାରିବି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ଘିଅ ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେଥିରେ ଏବେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବି। ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଡାଲିର ଛୁଙ୍କ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଛୁଙ୍କଟାକୁ ବି ଡାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇଦେବି, ନହେଲେ ବାସ୍ନା ପଳାଇବ। ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଡାଲିଟା ଟିକେ ଫାଳ ଫାଳ ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଇଏ ଆଉ ଟିକେରେ ପୁରା ବସିଯିବ। ମୁଗ ଡାଲି ନା, ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅଧିକା ହିଁ ବସିଯିବ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସିଝି ତ ଯାଇଛି ଆଉ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଛି ଡାଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବିନି। ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବିନି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ କହିକି। ଭାତ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବି। କରେଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାଇଗଣରେ ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଲ ବି ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ବାଇଗଣ ଭଜା ଡାଲି ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଦିଏ। ମୋତେ ଏମିତି ବାଇଗଣ ଭଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଏବେ 1:10 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁଅ ବୋଧେ ଆସୁଥିବ କି କ'ଣ। ଏ ଘଡ଼ିଟା 5 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ବାଇଗଣ ଭଜା ତ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଇ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଦେବି। ଫୁଟଣ, ପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ। ଭଜା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବି। ହଁ ବାବା ଯାଉଛି, ରହ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲି, କାହିଁ ଏତେ ଡେରି ହେଲା ଆସିନୁ କହିକି। ଅଛି।
आज कंप्यूटर थिला ना भल हाँ ठीक है माने तो खास है कि ना एते खास तो है नी हौ चलियो मुंड बिंधुला आराम अच्छी ना टी हाँ आ लास्ट में गेम्स खेल रहे थे भाई ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି ଇଏ ଆସିଗଲାଣି କିଏ କହିଲୁ କ'ଣ ତା ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା ମୁଁ ଓହୋ ସିଏ ତ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି କ'ଣ ସିଏ ଆସିଗଲାଣି ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଆସିନି ହଉ ଯା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯା ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି ତାକୁ ଡାଲି ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭାଜି ବାଇଗଣ ଗୋଲ ଫ୍ରାଇଡେ फ्राइडे पूरा होता है ये ହଁ ହଁ ସେଇଟା ପକେଇ ଦେ କାଚିଆରେ ପୁରା कहीं की अच्छा कल सैटरडे है ହଁ ହଁ ଭଜା ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଲାଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ କେତେ ମାନେ 2-4 ଚାମଚ ଖାଇଥିବ ସେ ବାଇଗଣ ଭଜାରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି ସେ ଭଜାରେ ଏତିକି ଟିକେ ମାନେ ସାଧା କରୁଆ ଭାତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାସ କରିକି ଭାତ ରୁଟି ଦିପଟ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭୋକ ଲାଗୁ କହିଥା ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଏମିତି ଭୋକ ଲାଗେ ମତେ ଲାଗୁ ନ ଲଗା ସେତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବନି ଏତିକି ଭାତ ଛାଡ଼ିଛୁ ନିଜେ ନେଇଯିବି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଇଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାତ ନେଇଯାଇ ଖାଇବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ନେଇ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଏତେ ଫାଲତୁ ପିଲାଟା ସିଏ ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ବାଇଗଣ ଗୋଲ ଗୋଲ ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି ଇଏ ତ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ଆଉ ଭଜା ତା ତାଟିଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ନେଇ ଆସିଛି ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି ଭଜା ଡାଲି କରିବି ପୁଣି କହିଲି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲକି ଭାଜିଦିଏ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି କି ଡାଲି କରିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଗ ଡାଲି ଜାଣିଦେଲ ସେ ପିଲା ମୁଠେ ବି ଭାତ ଖାଇନି ଆଜି ହେଇବା ଦେଖିଲନି କି ଭାତ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଖାଇ ନଥିଲା କାଇଁ ଖାଇଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାକୁ କି ଅରୁଆ ଭାତ ତା ଆସିକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2-4ଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲା ଖାଅ ଖାଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ତ ଛାଡ଼ ବାଇଗଣ ଭଜା ତମର ଫେଭରାଇଟ୍ ନାଇଁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ତ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ବି ଖାଇ ବସିଛି ସମୟ ତ ଏବେ 3:50 ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ବି ତାର ଏଇଠି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବି ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରିବି ବ୍ଲଗ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।